3, go! Wow! Okay, nagyato na bigas. Aha naman ang girlfriend na ito, the baby. Naubos na. Wala sa good ni 0.5. So, napo dito sa likod. O, si Ilay nga permente ang bot. Isapot ko. Okay, we are nag-google mo pero kamoy giwala ni Google. You arrive at our destination. Okay, son? Parang enchanted, guys. Ingan si Google. Na-enchanted. Nakawa ang yun yun ta. Okay, hello! Guys, naanami diri sa Enchanted Grotto. Pero naapami diri as a dropping point. Cause hi guys. Karon, narito ang group 3. Hi group 3. Wow, bita to. Wow, okay. Good. Te, ako, tapel ko na. Pwede na mo ibahog sa isda. Okay, pag guys, ingon na mga isda, manggawas na daw sila, yun napatadiris kuan. Okay. Guys, that's my farm, so lakaw-lakaw. There you go! Dagan! Lagit ho. Hi guys! Puro naman lang ta guys, ani oy. Oh, pakita. Oh. Oh, pakilid. Oh, pakilid. Okay, good. Hi. To meet my people. Ano masalante? Hi, pero mo? Dugay ko gisinsilyuan guys, sorry.
maghain mo sa akong vlog ba? Ano, Noy? Si Kuya Kiki. Kuya Kiki. Ay. Kaz, paghain mo sa akong vlog. Okay. So glad that Kazis and her oppa is here with us. Hi. Say hi to my vlog. This is for my vlog. Okay. Today is April 6. Yeah. Shadang. And that's my feet. Okay, and we're here. So guys, grabe ang mga moment pura mo mga amigas diri. Hi. Pag mulabay mo diri dapat mudagan mo Kaz. Sige, 1. Kuya Kim, ready go. Sige. Dagan ya Kaz. Ay, ganahay.